Hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna Rabani bara 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 bandala Rabani bara 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 bandala Rabani bara 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 bandala. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर रावणी खारा बर्षा bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara khala rabani ada rabani khala rabana ada rabana ada rabana ada rabana. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम. इधर रवनी खारा बत रवना करवो शबर बर 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 बंदल रवना दर बंदल रवनी खा. शबर बर 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 बर. Holy, 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 holy. Dhanya, Dhanya, Dhanya तुम्हारा नाम, धन्य तुम्हारा नाम, धन्य तुम्हारा नाम, धन्य तुम्हारा नाम. वे महान वो भयंकर परमेश्वर और समय नित्य जीवित अट उतार वाणी खारा बंदल. तुम्हें ग्रास करी अग्नि स्वरूप अट उतार वाणी खारा वर्ष बरबा. तुम्हारा हस्तर पड़िया जीवित स्तरंगर परिंदा हस्तर पड़िया भयंकर विषय हालेलुया हालेलुया. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. तुम्हें आत्मा भी परमेश्वर अट उतार वाणी खारा वर्ष बर खारा बंदल. होली 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 होली. तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा उतारा वाणी खारा वर्ष बरबा. तुम्हें सकल सुष्ट वस्तुर आदिकर्ता हालेलुया हालेलुया. तुम्हें सकल जीवात्मागणर परमेश्वर उतारा वाणी खारा वर्ष बरबा बंदल. पूजा प्रशंसा गौरव पाई पाई एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हें हालेलुया. धन्य धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम. तुम पूर्वर कौन से ईश्वर निमित्त रहला तुम अवतार नहीं. तुमको जानी अनंत जीवन हालेलुया. जीसु को जानी अनंत जीवन उतारा वाणी खारा वर्ष बरबा. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद दो. दया कर मन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता क्षमा करो. आह्वान को सिद्ध करो, पवित्र करो, परीक्षा सिद्ध करो. पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई तुम्हारा साधना करिया पई तुम्हें मन को साहाय्य करो. आह्वान करो साधना सब तुम्हारे करे सुधाय. आह्वान करो मंडली समूह मध्य दया करो. जेबरे समाने विश्वस्त भाବରେ तुम्हारा सेवा कार्य लागि रहिबे. समस्त प्रकार प्रभु पतन समान रक्षा कर. शैतान सब चातुर तुम्हें समान रक्षा कर. इधर वाणी खारा वर्ष बर 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 बंदन. तुम इच्छा अनुसार तुम निर्मित समय प्रभु मंडली सब परिदर्शन निमंते जावाक तुम्हें साहाय्य कर. इधर वाणी खार वक्र मान कार वर्ष फूलर वाणी आदर. जीसु नाम दया कर, जीसु नाम दया कर, जीसु नाम दया कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुम्हारा अनुग्रह मान यथेष्ट प्रभु. कारण ए विषय सुযোগ आम प्राप्त होइछु. पूरा वर्ष बरी खार बंदल रमणी खार आमान को तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर. योग्य भाव आचरण करने तुम्हें दया कर प्रभु. जेपरी आम अंतर्भूषण दूत मंडल निष्ठा प्राप्त हो. ए तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव साधित हो. ये सेवा कार्य जोग दवा प्रभु प्रत्येक तुम्हें दया कर, अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर. ऑनलाइन जो मैंने रही प्रभु से मध्य प्रत्येक तुम्हें दया कर उतारा वाणी खार वर्ष बरबा. आत्मांग सभा लाभ कर सब प्रकार बंधन मुक्त हाँपाई तुम्हें अनुग्रह कर. तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ.
यीशु मसीह, तेरा जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों से आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, तेरा जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों से आसमां और महिमा गाए सभी।
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uravatramani Karavashabara Kalaravana Darabandala Ravana Darabandala Rava. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya, 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 Tomorrow Pitramar, Dhanyavad, Glory, Udaramani Karavashabara Darabashabara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabari kala ravane vara 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 vandala. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bandal ravana bara 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 bandal. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Samani Allah Rabani bara 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 bara. Dhanya 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 tonama dhanya tonama dhanya tonama dhanya tonama dhanya. Sibiri biri biri bara 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 bandala raba. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Oh Lord, how much, 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 oh Lord. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya. Sabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Udaravani Karavashabara Kalaravani Adaravani Kalaravani Vadaravara Varavandala Rava. Oh Lord, how much of Idaramani Kalaramani Bara 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 Shabara Bara 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 Sabara Bara 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 Bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Sabba ba 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 bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Dhanya 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 Toro Boy Tanamar Dhanya Toro Boy Tanamar Dhanya Toro Boy Tanamar Dhanya Toro Boy Tanamar Dhanyavad. Oh Lord, how much Oh Lord, how much Sabari biri 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 bara 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 bara. Ya bara 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 bara. Holy 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 holy.
Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Sabani khala rabani ada rabani khala rabana ada rabani ada rabana ada rabani. Sabara bari Allah rabana ada rabani ada rabana ada rabani ada rabani. Oh Lord, I'm sana samay sana samay sana samay sana samay sana. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Udaramani kharaba shabara kharaba pramana khadarabana daraba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 tmarama, dhanya, tmarama, dhanya. Udarabani kharaba shabara kharaba daraba. Udarabani daraba shabara bara 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 daraba. Shabara bara 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 daraba. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 tmanama, dhanya, tmanama, dhanya. Praise the Lord, hallelujah. Kusi, kusi, manao, kusi, kusi, manao, kusi, kusi, manao, kusi, प्रतिदिन तुम्हारा दया हमारे प्रति प्रकाश करो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारा कर्तव्य प्रभु तुम
সন্তান মানকে প্রতি তুমি বিশ্বস্ত ভাবে করে চালিছ প্রভু হালেলুয়া 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 তোমার কর্তব্য তুমি কি হেরা করি না প্রভু ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার যোগ্যতা আমার হেরা সব তুমি মার্জনা করে যাহা তোমার দৃষ্টির তোমার যথার্থ প্রভু সেই সমস্ত কার্যক্রিয়া মধ্যে তুমি আমাকে সাহায্য করো অনুগ্রহ করো হালেলুয়া 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 পুরা শতারা বারে 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 বন্ধনিয়া না বারে 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 বন্ধনা বারে বারে ও তুমি আমাকে প্রভু দিবস রাত্রির মধ্যে প্রভু তোমার চক্ষু ও তুমি প্রভু কথা বলবে তুমি দেই কথা কিন্তু প্রভু তোমার কেবে ক্ষমা না কি নিদ্রা যাও না আমাকে প্রতি মধ্যে তোমার সেই প্রকার তোমার দৃষ্টি রাখিয়াছ जो मन ग्रंथ कमा सिद्ध प्रभु तुम्हें समान को प्रति प्रभु तुम्हारा दृष्टि रखी खाओ प्रभु हालेलुया 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 उपास्या बाबा बाबा बारा 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 बंधन मनवा तथापि तुम्हारा दया प्रेम क्षमा प्रभु पर्यंत तुम्हें ओ प्रभु समाप्त करी ना हो प्रभु से गुण मध्य प्रभु अपव्यय पुत्र प्रभु तुम मुक्ति दे दुर्गति गला प्रभु निज जीवन को पदा कर प्रभु आ प्रभु भजन दिला पुरे दिला किंतु अनदा भगवती प्रभु फेरी आसिला पुनर्बार तुम्हें ताको ग्रहण करो हालेलुया 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 आज मध्य नदु प्रभु তোমার অনুগ্রহ আমার পাই প্রচুর যথেষ্ট এই প্রভু আমাদের ছোট বড় যাহা কিছু প্রভু তোমার বাক্য বিরুদ্ধে প্রভু তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করো তোমাকে দুঃখ দাও পাতে কোনসি প্রভু বিষয় প্রভু তোমার কর্তব্য আমি মনে করতে প্রভু আও সেই সমস্ত বিষয় প্রভু আমাদের মনে রয়েছে প্রভু পুনর্বার তোমার নিকট আসো স্বীকার কর প্রভু তুমি আমাকে পুনর্বার গ্রহণ করে খাও প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া তোমার দয়া দৃষ্টি আমাদের প্রতি তুমি রেখে দাও তোমার সেই প্রভু ও প্রভু তোমার সেই অনুগ্রহ আমাকে তুমি অবস্থিত করে দাও তোমার নাম ধন্যবাদ 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 तथापि प्रभु बारंबार बारंबार प्रभु हम जे प्रसिद्ध प्रकार परिमुनाय पूरा शतर बारे 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 कर बारे बंधनिया न मन मनवा शरीर मध्य मध्य प्रभु से पूर्ण मन अग्र संकल्प मन तुम्हें दे प्रभु मन को तुम्हें घर रखो ओ प्रभु तुम्हारे पत्र मन को तुम्हें अग्रसर करा और अधिक तुमको प्रेम करिया पाए ओ प्रभु तुम्हारा आज्ञा समपालन कर प्रभु तुम्हारा ओ प्रभु सर्व प्रभु आगमन को प्रिय ज्ञान का प्रभु जागृत करते रहे परिवार ये दिन मध्य मध्य तुम्हें दया करो हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हारा समय सनिकर प्रभु अनेकों को तुम्हें उठाओ अनेकों को तुम्हारा परिचय परित्राण तुम्हारा पता तुम्हें दे प्रभु तुम्हें गमन करा तुम्हारा लोकमान को तुम्हें खड़े को तुम्हारा मंडल समूह मध्य धैर्य को ओ प्रभु जो समस्त मंडल को तुम्हें निवा में आसो से समस्त मंडल मध्य प्रभु प्रत्येक प्रेस ओ प्रभु संयुक्त ही रहबा को पारिबे संयुक्त रहबा को पारिबे ये दिन मध्य मध्य तुम्हें अनुग्रह करो हालेलुया 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 दया करो तुम्हारा वाक्य प्रमाण प्रभु तुम्हें स्थान मना रे दुई तीन जन थांती तुम्हें कल मुसलमान को मध्य उपस्थित प्रभु तुम्हारा उपस्थित मध्य दे प्रभु दिन प्रतिदिन तुम्हारा वाक्य तुम्हें हमको सुने को दे आत्मिक जीवन प्रभु तुम्हें ओ प्रभु तुम्हें हमको प्रभु बंचे रखे छ तुम्हें तुम्हारा हमरा धन्यवाद 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 बाकी सब समय तुम्हारा हस्तगत हो तुम्हें जे प्रकार इच्छा करते तुम्हें से प्रकार आत्मा का दर प्रभु तुम्हारा दास को मुख वाक्य तुम्हें दे प्रभु तुम्हें कथा को प्रभु हमको और तुम्हारे निकट वर्त करो समस्त बड़ पाप जगत तुम्हें मार्जना करो जहाँ भाग्य से समस्त तुम्हें रचि प्रदान करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम्हारा हो प्राण करता प्रिय प्रभु यीशु का नाम में मांगो अछि आमीन। माथ्यू 24:35 पदर लेखा अछि आकाश और पृथ्वी लोप पाइब मात्र मोर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नहीं। अनेक पुस्तक लेखाई जगत रे अनेक पुस्तक अच्छी अनेक विषय लेखाई मात्र गोटे पुस्तक जहाँ बाइबल ताहूची ईश्वर वाक्य कारण ताहा पवित्रात्मा द्वारा ईश्वर लोक माने पवित्र लोक माने से समस्त लिखिछन से वाक्य संपूर्ण सत्य बाइबल प्रत्येक वाक्य संपूर्ण सत्य ताहा आदौ मिथ्या नहीं ताहा प्रमाण सिद्ध बाइबल लिखा जे ईश्वर वाक्य 7 थर परिष्कृत अग्नि रे परिष्कृत रूपातुल्य धर्मशास्त्र बाइबल ताउची ईश्वर वाक्य मनुष्य इच्छारू ताहा उत्पन्न ही नहीं बा लेखा ही नहीं मात्र ईश्वर इच्छा अनुसार ईश्वर आज्ञा अनुसार ईश्वर लोक माने पवित्रात्मा द्वारा चालित ही आने ये धर्मशास्त्र लिखि भिन्न भिन्न समय कौन सी गोटे लोक तार लेखक अथर
नुहंती जे आदि पुस्तक आरंभ करी प्रकाशित वाक्य से शेष कले मात्र बाइबल जहाँ बिब्लस कह जाए तार अर्थ अनेक पुस्तक भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न पुस्तक लिखाई जिसा भविष्य वक्ता समय पुस्तक लिखिले यिर्मयाह भविष्य वक्ता समय लिखिछन्ति दानिएल समय लिखिछन्ति माथ्यू समय लिखिछन्ति निजे एपरि समस्ते भिन्न भिन्न समय आदि पुस्तक यात्रा पुस्तक जेते अछि भिन्न भिन्न समय लिखाई ताकू मात्र संगृहित करी गोटे पुस्तक प्रकाश करा जाइछि सब पुस्तक गुड़ाक मध्य सामंजस्य रही जहाँ भी हो जेकोसी पुस्तक आमे जड़े पढ़ी न पारे किंतु बाइबल पढ़ा तार आवश्यक जदि जड़े पढ़ी पारु नाही ताहले से तार शुणिबार निहाती आवश्यक कारण बाइबल को इंग्रेजी रे जो लेटर्स अच्छी BIBLE तार फुल फॉर्म रे एपरी भी कहा जाए बिकॉज इट ब्रिंग्स लाइफ इटर्नल बी हला बिकॉज कारण आई हला इट बिकॉज इट यहा पुनर्बार बी ब्रिंग्स ता आने एल लाइफ ई हला इटर्नल एल लाइफ बा जीवन ई इटर्नल अनंत काल तबे तेणु ताकू मिसेकी सरल भाव में कहले बिकॉज इट ब्रिंग्स लाइफ इटर्नल कारण यह अनंत जीवन दिए तार अर्थ एक प्रकार भाव में बाइबल फुल फॉर्म को प्रकृत में ताहा सेपरी अन्य कौन सी पुस्तक अनंत जीवन देवार प्रतिज्ञा करे नाही ताहा केवल जगत पई जगत रे थिबा समय ताहा लाभजनक अनेक पुस्तक पढ़ी अनेक पाठ पढ़ी से माने यथेष्ट ज्ञान आहरण कर जगत रे से माने मान्यगण्य लोक प्रतिष्ठित लोक से माने ज्ञानी होती मात्र अनंत जीवन पाई से ज्ञान से शिक्षा कौन सी प्रकार साहाय्य कर पारे केवल गोटे पुस्तक जहाँ बाइबल आउ ताहा केबे अन्यथा हुए ना ताही मु कहया चाहूँ मु प्रभु धन्यवाद करुच्ची जड़े ख्रीस्टियान गले आदौ यथेष्ट नहीं केते स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कले गिरजा प्रार्थना प्रचार कले ता भी यथेष्ट नहीं मात्र ईश्वर सहित निजर गोटे व्यक्तिगत संपर्क थिबा दरकार निज जीवन को समर्पण करिथिबा आवश्यक ते प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो एडी जीसु कहले आकाश पृथ्वी लोप हो मोर वाक्य सम कदापि लोप हो नाही एडा आमानक जीवन रे आमानक सफल करिबा को हबो आउ गोटे समय जेतले मो जीवन रे परिवर्तन आसिला अनेक वाक्य सब सफल हवा को लागिला तेणु मु प्रकृत रे जानिली जे बाइबल होची ईश्वरंकर वाक्य जगत मध्य आ खाली अनंत जीवन देव ता नहीं जगत मध्य आमानकर समस्त विषय आमान पई ता लाभजनक अटे जेपरि लिखा होची ईश्वर परिणता आउ इह काल आउ पर काल रे प्रतिज्ञायुक्त होई समस्त विषय लाभजनक तिमोथी पुस्तक रे जा लिखा होची एडी प्रभु यीशु के आकाश पृथ्वी लोप पाइयो मात्र मोर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नाही जड़े ख्रीस्टियन भाव में जन्मरू आ मु बेले बेले पढ़ी आ शुणी कही अन्य मानकू आउ केबे केबे गिरजार मध्य आउ प्रचार करिछि मात्र आ मोर चक्षु खोला ही नथिला धर्मशास्त्र बुझिबा पई जे प्रभु ठार गोटे अनुग्रह आवश्यक बाइबल लिखा होची गीत संख्या 119 पर्व 18 पद रे तुम्हें मोर चक्षु प्रसन्न कर ताने मु तुम व्यवस्थार आश्चर्य विषय मान देखिबी एवं लूक 24 पर्व 45 पद रे लिखा होची प्रभु यीशु तांगर शिष्य मानकर बुद्धिर द्वार खोल देले जे से धर्मशास्त्र बुझिबे तेणु एपरि भाव में धर्मशास्त्र बुझिया पा जदि प्रभु मानकु सेही प्रकार शक्ति न दियंती ता पढुथिबा सिना प्रकृत भीतर विषय जानि हबो नाही आमान को ऊपर बहुत तार प्रभाव पड़िबो नाही आमान को जीवन बदली जीव नाही आमे दृढ़ भाव में प्रमाण दे कि आमे कहि परिबा नाही धर्मशास्त्र बाइबल ईश्वरंकर वाक्य कहि सेनि भाई प्रभु को दृष्टि रे
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରାମାନ ଠାରେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଥିବ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି, କେବଳ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି କଣ କରୁଛ ଏଲିୟ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। ମୁଁ ସେପରି ଭାବରେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦିନକରେ ଆଉ କିଛିଟା ବିଷୟ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସଫଳତା ପାଇ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ମତେ ଆଉ କଥା କହିଲେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମତେ ପଚାରିଲେ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ନମ୍ର କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲି MA in ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଟିକେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଏକି କଥା, ମତେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ABCD ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ସଫଳ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ନିତାନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ମୋର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିଛି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପରି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବି? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଟିକେ ହସିକି ମତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମତେ କଣ ତମେ ଶିଖେଇବ? ସେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ତମ ବ୍ୟାଗ୍ ସେଇଠି ରଖ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବାଇବେଲର ଗଭୀର ବିଷୟ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଦୌ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏପରି ଅନେକ ଭିତର କଥା ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ପଢିଛି, ନହେଲେ କିଛି କହିଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତାହାର ଅନେକ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ସେଇପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜାଗତିକ ମନା ହେଲେ ଏସବୁ ବିଷୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କଲା ପରି ଗୋଟେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ପ୍ରଚାର ଏସବୁ କଲେ ଏ ଭିତର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 5:6 ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ସବୁ ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ଜଗତର ବିଷୟ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏସବୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ତୁମେ ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଆଉ ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ ଖୋଜିଲେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ଯେରେମିୟା 29:13 ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି କରନ୍ତି ବା ସବୁବେଳେ ଯେପରି କରୁଥାଉ ସେପରି କଲେ ଏଇ ଭିତର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇପରି ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧାର୍ମିକତାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେଲି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଅତି ଜରୁରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆଉ ସମୟ ସୀମା ବହୁତ କମ ଥିଲା। ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ସବୁ ବିଷୟ ପଛରେ ପକେଇଲି। ଆଉ ଯେପରି ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଠାରେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେପରି ମୁଁ ସଫଳ ହେବି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦିବାରାତ୍ରି ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତେଣୁ ବାଇବେଲଟା ମୋ ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଆଉ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଥମେ ଯେ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବରାମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ ପଢୁଥିଲି, ସେ ଆସି ତାଙ୍କର କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ସେ ଜଣେ ବିଜାତ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ
जीवनर परिवर्तन कथा कहले गोटे आश्चर्य विषय ताहा मो उपरे बहुत प्रभाव पकेला तापर ठारू आउ धार्मिकता मो भीतर गोटे क्षुधा तृषा आसला मुजुगी लगिली चिंता कली से जड़े हिंदू लोक एपरी अनुभूति पाइला जीशु को देखला मु ख्रीस्टियन कहीं पाई ना यहाँ प्रथम मोर आरंभ होला कारण निश्चय से जानती प्रभु को आड़ू थिला एवं तापरे से व्यक्ति किछि दिन परे मते देखा करी मते से गोटे प्रश्न करथिले जे पुनर्जन्म नहले ईश्वर राज्य देखी पारे तार अर्थ कौन मु तार उत्तर ठीक दे पारि नाही संगे संगे पुणी से पचारे जल आत्मा जन्म नहले कई ईश्वर राज्य में प्रवेश कर पारे ना तार अर्थ कौन आउे मु किसी समय अबाक रहा अनुरोध कली एटा कौन बाइबल रे अच्छी हाँ कौटी अच्छी हठात से कहले पढ़ पढ़ तमें पढ़ आउ तमें तो प्रिस्ट ट्रेनिंग जाइल नाई ना मुझे बहुत रिक्वेस्ट कली कौटी अच्छी तापर से कहले जोहन 3 पर्वर 3 पदरु 5 पदरे मु देखिली गोटे छोट इंग्लिश बाइबल थिला सेडी लिखाई से तापर तांको अनुरोध कली कौन तार अर्थ कौन से कहले तमें कौन बुझुछ मु जो उत्तर देली से सेटा को ग्रहण कले नहीं सेमती नहीं मु कहली तो जो प्रश्न जो लिखाई तुम जो पचार तार अर्थ केमती स्वर्ग जीव एटा तो टिके मुरुकी हसी करके हसी से रहिले देख मंडली जो नियम अच्छी से नियम गुड़ा मानवा से मना करदे मुंड हल कि नाई नाई सेमती ना आउ ताहले बाइबल कथा मंडली कथा कौन अलग कहला हाँ मंडली अनेक नियम अच्छी जोड़ा बाइबल अनुसार ना बाइबल को नहीं चलवा मु सरेंडर कलापरी कली मु ताहले आउ कहि पारिबि ना दयाकरी मते कहि दियो बहुत रिक्वेस्ट कलापरी से मते बुझेई कहले पवित्र आत्मा कथा आउ से लिखा हो के मते बुझेले तापर हमर मंडली रे अछि पवित्र आत्मा विषय आउ ताकू पाइबार गोटे उपाय मध्य अछि केमती सब गोटे प्रकार स्पेशल प्रेयर हबो सब को से मना कर देले से सब नाही बाइबल कोन कोछि देखो बाइबल रे केमता लो अछि पवित्र आत्मा विषय हां बाइबल नाही तो आउ केमती आसिला मंडली का पढ़ पढ़ बाइबल पढ़ से बारंबार खाली कहले बाइबल पढ़ ठीक अछि मु से भावी तो मोर सब पाठ सरला मोर आ किछि पढ़िबार नै मते एबे आउ जो योग्यता महासल को से तद्वारा मते किछि गोटे भलो चाकरी सरकारी चाकरी दरकार मु वर्तमान काम करी आ पढ़िबार मोर नाही किंतु बाइबल एपरि भाबरे पढ़िली जीवन रे केबे कौनसी पुस्तक मु सेमिति पढ़ी नाही आस्ते आस्ते आउ मु ता पूर्वरु केबे भी पूरा बाइबल ता मु धरि नाही तापरे पूरा बाइबल ता धरि पढ़िया को लागिली पवित्र आत्मा को विषय विशेष करिकी आउ पढ़ी जेपरि जोहर आउ 7 पर्वर 37 39 पद मध्य प्रभु जो माने क्षुत तृष्ट समान को पवित्र आत्मा दान देवा पय प्रतिज्ञा करिछन जेपरि जोएल 2 पर्वर 28 पद रे प्रभु प्रतिज्ञा करिछन निजे समस्त प्राणी पर आत्मा ढाळिबे जेतोले मु पवित्र आत्मा को पाइया पय अतिशय उद्योगी हेली निजको से प्रिय प्रंदार समर्पण करी पाप गुलो स्वीकार करी प्रभु मते सफल कले वाक्य सफल है मो ठारे मु पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेली पवित्र आत्मा रे पूर्ण हबार चिन्ह जे परभाषा कहबा मनुष्य दूतमान को भाषा कहबा एटा भी मु कहबा को लागिली दिने जेतले कविता संदेह हला एटा केमिति भाषा मु कहूची एटा ठीक रहउची ना भूल रे होची एते गुडे अभिषेक मो ऊपर को आसिला एते शक्ति मो ऊपर को आसिला मु आउ ताको सहयोग करि पाने बहुत उच्च स्वर रे विभिन्न परभाषा मु कहबा को लाउची गोटे आउ बाप्तिस्ट मंडली रे गिरजा चलीथिबा समय जेते शक्ति मो ऊपर को आसिला जे मु संभाली पानी मु बहुत भय करूची भाबुची जे मु नितांत मरि जीवी एडा संदेह करिबार एमिति हला कोई मन मन रे प्रमटारे निजको समर्पण करछि प्रभु दयाकरी मते क्षमा कर दियो मु ए विषय विशेष जानिनी मोर एटा नवा अनुभूति मु संभाली पारु नै ए परभाषा को मु संदेह कली किंतु एबे मु जानुछि पवित्र आत्मा अछंदी परभाषा अछि आउ सारा दुनिया लोक मते विरोध कले मु जने लोक ठियाई की तार सपक्ष रे कहि मते क्षमा कर दियो ए शक्ति मो ठार नै जाओ मु आदो कंट्रोल करि पारु नै 15 मिनिट पर्यंत भिन्न भिन्न भाषा रे गोटे ओडिया भाषा रे भी कहली इंग्रेजी रे कहली आ गोटे अलग भाषा रे कहली मोर कंट्रोल रो बाहरे आउ समस्त मंडल लोक मान नीरव हो जाउथिले गोटे प्रकार भय कम करे एवं जो नेता माने थिले निजा ससला परे
যদি ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ମାତ୍ର ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଜଣେ ସେଠିକାର ପାଷ୍ଟର ସେ କହିଲେ ଆଉ ଜିଜସ୍ ସରାପ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିହନ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ କାରଣ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ସେଟା ମୋ ଠାରେ ସଫଳ ହେଲା। ପରଭାଷା କହିବା ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 14 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବରେ 8, 9, 10 ପଦରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। ଖାଲି ପରଭାଷା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଯଦି ଅଛି ମତେ ସବୁ ପାଇବା କହ। ଦିବାରାତ୍ରି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରି ତାପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିହବ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପରି ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉଣା ହେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି କଣ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ପରି ତୁମେ କରିପାରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ହାଲୁକା ଭାବରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କର, ପିତର ପାଉଲ ପରି, ଏଲିସାୟ ପରି, ମୋଶା ଝିଅ ପରି ତୁମ ପରି ମତେ ବ୍ୟବହାର। ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ହବନି। ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ତମନ ସବୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ଯେ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଜଳ କରି ଢାଳି ଦିଅ, ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହବ। ପୁରା ଆତ୍ମିକ ମନା ହବାକୁ ହବ। ଜାଗତିକ ମନା ହେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଆଉ ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ସତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଦେଖିଲା, ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଜଣେ କହିଲେ ତ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା କହିଲେ ତ ହବ ନାହିଁ। କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ କହିଛ ଯେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ ନାହିଁ। କଣ କରିବାକୁ ହବ? ନିଜେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହବାକୁ ହବ। ସବୁ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହବାକୁ ହବ। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ପାପ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଛୋଟ ବଡ ଯାହା କିଛି, ମାତ୍ର ମତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଏପରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲି, ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ସବୁ ପାପ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହବ। ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବି କହି ପ୍ରଥମ ଜଣ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ 9 ପଦ ଲେଖା ସବୁ ତ ମୁଁ କଲି। କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ? ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲି ଦିନେ। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ। ତାଙ୍କର 2 ପାଦକୁ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାହା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତାକୁ। ଦିବାରାତ୍ରି ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବରେ ସେଟା ମାନିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଜିଓସ୍ 1 ପର୍ବର 6-7 ପଦରେ ତାର ଡାହାଣ ବାମ ଜୀବନୀ କଡା କଡି ଭାବରେ ବାଇବେଲ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କରିଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଜିଓସଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେମିତି ମୂଷା ସଙ୍ଗେ ଥିରୁ ତମ ସଙ୍ଗେ ବି ରହିବା। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଡାହାଣ ବାମ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାହା। ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ 2 ବା 3 ଜଣ ଏକତ୍ର ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଅଛୁ, 4 ଜଣ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି, ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନ ହେଇଥିଲେ ଏତେ ପାଠ ପଢି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ମୋର ବେରାମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ 1981 ମସିହାରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ सक्सेसफुली कंप्लीट कला परे दिन राति बाइबल पढ़ी केमिति पवित्र आत्मा पाइबी, यीशु को देखिबी, भूत छड़ेबी, एमिति आ चिंताधारा मो भीतर को आसी नथा। जहाँ पाई लोके मते पागल बोली कहले। एते पाठ पढ़ी कि पागला हो गला। अनेक विरोध कले, किंतु जो यूनिवर्सिटी पढ़ुथलु शह शह पिला माने पढ़ुते से आ बेरामपुर यूनिवर्सिटी रे से 81 मसीह मो सहित लेडीज एंड जेंट्स, लेडीज मानकर हॉस्टल अलग, जेंट्स मानकर हॉस्टल अलग,
लेडीज मान गोटे हॉस्टल था जेंट्स मान दुईटा हॉस्टल ओल्ड हॉस्टल एंड न्यू हॉस्टल एमती कही शह शह पिला माने पोस्ट ग्रेजुएट सब ओनली समस्ते बाहरी की गोटे लक्ष्य जिते पाठ सब सरला बर्तमान चाकरी दरकार मु समस्त अलग ही मते पवित्र आत्मा दरकार मते जीशु को देखा दरकार मते ईश्वर शक्ति पाइबा दरकार ये बाटर मु जाऊँगी चाकरी हम पर जहाँ हम हम ना देखा गोटे दृष्टि कहवाई गले मुझे नेग्लेक्ट करदेली मात्र ता तो प्रभु की इच्छा अनुसार आ तो प्रभु को दृष्टि उत्तम विषय प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो यहीपरि भाव में मु अतिशय उद्योग हेली प्रभु मोर साक्षी अटंती एवं आउ सब चिंताधारा है से प्रभु तांकर वाक्य सब सफल कले जीशु को देखली माथ्यू 5 पर्व 8 पद अनुसार शुद्धचित धन ईश्वर दर्शन पाइबी जीशु को देखली से कथा कहे मु शुणिबी एटा मोर शर्त थिला मते कथा कहे से शक्ति दे मु कार्य करी एटा मु कहतली मते शक्ति प्रदान कले जबरी जॉन 14 पर्वर 12 पद रे लिखा जी प्रभु यीशु कहले सत्य सत्य मु कहूँ जदि के मोर विश्वास करे मु जो जो कर्म करी से विषय सब कर्म करियो ता अपेक्षा अधिक महत् कर्म करियो ए वाक्य सफल कले प्रभु मो ठारे मो निज पुत्र जे 3 वर्षर समय तार प्राण चलीगला ताकू कवर को नवा पाई सब प्रकार प्रस्तुति होती लोक मैंने बाहर ठिया भीतर केवल क्रंदन रोल उठुची एतले मो घर काम थे आउजी कि मन मन रे प्रभु कहूँ प्रभु कौन है से अवश्य मेडिसिन देने किंतु मेडिसिन न नवा विषय मत भल जानी ना किंतु जेतु प्रभु प्रार्थना शुणुन तेणु अनेक आश्चर्य कर्म हो तेणुक ज्वर हो भल हम मो प्रार्थना से ज्वर तार प्राण नहीं जो मोर प्राण भी नाला तेणु बहुत भांगी पड़ा शेष आखि बंद कर मन मन प्रभु कही आउ कौन उपाय अच्छी से बचब ना खबर को नवा पड़े बाहर लोक मैंने सब ठिया खबर को नहीं जाए गोटे रब शुणिली मोर डाण कान मोर डाण कान जौन 14:12 को स्मरण कर गोटे पुरुष लोकर गंभीर स्वर मु आखि बंद कर घर काम आउजी था आखि खोलिक देखिली कही ना भाग्य कौन जा प्रभु मत कहले जौन 14:12 कौन लिखा अच्छे मो बाइहाट कर जान नी मात्र मो मन को आसीगला हठात आज से मोर बाइहाट जीशु से कहती सत्य सत्य मो तुमको जो कि मोर विश्वास कर से मु जो जो कर्म कर से विषय सब करियो ता अपेक्षा अधिक मत कर्म करियो तत्क्षण तार इंटरप्रिटेशन आसीगला अर्थ आसीगला मते जीशु लाजार को कबर बंचे मो को मो बंचीबी तार अर्थ हैला से मु पुणी आखि बंद कर मन मन रे कहली प्रभु ए रब कौन तमर मु आ थरे सुनिबा को चाहूची तत्क्षणात मु मोर बाँ कान रे शुणिली से रब समान रब जौन 14:12 को स्मरण कर आखि खोल देखली कही ना 100 को 100 निश्चित हो गली प्रभु मत पाटी गली कांदिया बंकर प्रार्थना से बंचो कहीकि मुझे जो समर्पण करी अल्प टिके गोटे मिनिट कौन प्रार्थना करी जीशु तुम्हें सत्य ईश्वर मु तुम प्रकृत जने आ दास मु भंड ना जो लोक कहते आ जो 14:12 को वर्तमान प्रमाण कही आत्मा जमी चालना देते मुंड तार डेड बॉडी पर हाथ रखी उच्च स्वर तार नाम धरी जो डाकिली जावेश तो प्राणवायु भीतर को चक्षु खोली जाओ से मुहूर्त से आखि खोला मोमेंट रे इमिडिएटली तत्क्षणात बाइबल गोटे जो जगह लिखा है तत्क्षणात इमिडिएटली भी आखि खोला बंचीगला बंची आज जाए आ प्रभु जीवित रखिंट ये वाक्य प्रभु सफल कले मो ठारे तेणु मुझे कहूँ बाइबल ईश्वर वाक्य प्रकृत में आकाश पृथ्वी लोप हम से वाक्य कदापि लोप हम ना से गोटे ने कटक आउटीगुड़ा भिन्न भिन्न स्थान में केतेक मृत मान उठेवा प्रभु साहाय्य कले 2 जन लोक मरवर बंचीगला स्क्वाड पार्टनर द्वितीय लोक गोटे झील पिलाटा मृत्यु बंचीगला से आउ गोटे विषय प्रबंध कही 2टा है आउ गोटे लोक मत मरवार को बंचवा दियो आउ मुझे कहबी ना ये गोटे विषय मुझे चाहूँ कारण तुम 3टा मला लोक उठेच जीशु जे 3टा मल लोक उठे ना आम जाणीनु एत आश्चर्य कर्म कर पुस्तक लिखे सारा जगत स्थान लिखे अनेक को उठे थी पारती मात्र 3 जन कथा लिखा प्रभु जानते तेणुक मत आउ गोटे मला लोक उठा दियो आ मला लोक विषय मुझे कह तुम इच्छा कर ना मोर गोटे इच्छा से कुटुरे थी समय जन बहुत सांघातिक होगा सब प्रकार प्रार्थना फेल्यूर होगा समस्ते मंडली सब मुझे गोटे से गोटे दिन फास्टिंग कले सकाल संजय
କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା କରେ, ଆତ୍ମାରେ କଥା କରେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ 12 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଉପବାସ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣାରେ ମତେ କଥା କରେ। 100 ଘଣ୍ଟା ଉପବାସ କରିପାରିବ କି? ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଟିକେ ରହିଗଲି 100 ଘଣ୍ଟା, କେତେ ଦିନର କଥା। ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ରାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ କରିବି, କିଛି ଯାଉଛି। 112 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ତାପରେ ଦିନେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଅବଶ୍ୟ ବିବାହିତ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ତା ନାଁ ଜିତା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛୁଅଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ କରି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଉଠିକି ବସ କଲା ବେଳକୁ ତାର ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟା ସେ ବ୍ଲିଚିଂ କରି ସେ ଗଲା, ସେ କହୁଛି ଭାଇନା ସେ ଆଖି ଖୋଲୁନି, ଆଖି ଖୋଲୁନି, ଆଉ ଦିଅ ଭଲ ଦେଖ ତାକୁ ଉଠାଅ ଟିକେ, ନାଇଁ ତ ସେ ଖୋଲୁନି ଆଖି। ତା ମା ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ପିଲା ମରିଗଲା। ବିଚିତ୍ର କଥା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଗାଁ ଭିତରେ କଥା ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ିକି ଆସିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ 100 ଘଣ୍ଟା କରିବ କି? 112 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, କେତେବେଳେ ଏମିତି ହବ? ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଆଖରେ ପବନ ନାହିଁ, ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦାନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାଣି ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତ ବି ଲାଗି ଯାଇଛି, ଦାନ୍ତ ଖୋଲୁନି, ପକେଇଛ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ନାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚିଲେଇକି କହିଲି ତାକୁ, ଆଜିରୁ ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ଯେ ତା ଆଖି ଖୋଲ ବୋଲି, ବହୁତ ପାଟି କରି କହିଲାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ କରି କହିଲି ଯେ ତା ଆଖି ଖୋଲ, କହିଲାନି। ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ତୃତୀୟ ଥର କୁହ, ତୃତୀୟ ଥର କହିଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିକି ଜିତା ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ କହୁଛି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲ କହିଲି। ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲା, ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦିନରେ ମୁଁ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସଙ୍ଗ ବଡ ଭାଇ ଭାସ୍କରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେ ଏବେ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଦୂର ଜାଗା ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସଙ୍ଗ ପୁଅ ଯେ ଯାସନ୍ ପ୍ରଚାରକ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ। ଫେରିକି ଆସୁଛୁ, ଦିନ ପ୍ରାୟ 1ଟା କ'ଣ ହବ। ଗାଁରେ ସେ ଘର ନିକଟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି। ତ ସେତେ କେହି ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦଳବଳ ହେଇ କରୁଛନ୍ତି। शैतान को सामना करो भागेगा, और प्रार्थना में लगे रहो भागेगा, यीशु को स्तुति करो भागेगी। तो जोर सोर चल पचारि कौन है कहीं कौन हो नहीं से भास्कर भाई स्त्री बहुत सीरियस अच्छा आम दूर को जाइए चल प्रार्थना पास्टर भी अच्छा कहते जीवा से चलो जीवा भीतर को बसा प्रार्थना कर पानी फानी पकईकि सब कर देखला बेले तार भी प्राण जाकि सेमती बसिक रही नाक फाकर सब देखला जीवन ना कि परीक्षार सम्मुखीन मुझे प्रभु खाली रोग व्याधि प्रार्थना कर मरी जा लोक गुड़ाक कौन किंतु आत्मा आविष्ट हो गली जो आत्मा लेखा सदा प्रभु आत्मा सामसन को आक्रांत करते से गोटे भिन्न अनुभूति आत्मा अभिषेक जो यथेष्ट भाव में आसीज मनुष्यर निजर बुद्धि ज्ञान चलीज गोटे मेसीन कर काम कर तेणु मुझे ठिया हो समस्ते कही अल्प टे प्रार्थना करी तार ना कौन उच्च स्वर ना ना कौन तार ना उच्च स्वर डाकिली खोल तो राखी आखि फिटेला से बंचीगला आज जाए से बंचिकी अच्छी तेणु जो 12 घंटा उपवास करी मात्र 100 घंटा कर 112 घंटा कर गोटे प्रभु कहते 2 जन मला बंची आउ गोटे मला बंचो मागिनी मला बंचा कौन 100टा मला बंचले सारा दुनिया बदल ना जी एत आश्चर्य कर्म कले क्रुसे मारे मुझे बेसी 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 कार्य मोर हो मत मत मारदे अरे ये लोक पचर समस्ते जीवे अन्य धर्म गुड़ा सब लोक सब इटा हम तेणु प्रभु जानते केमती भाव प्रभु कार्य जी मोर दान एनाफ
मो द्वारा जी मोर जीवन सेवा कार्य प्रभु आश्चर्य कर्म कर गोटे धाड़ी में मुझे मोर दान एनफ यथेष्ट बेसी कौन सी लोक को बदलवाई कि कमी ना से अनेक अनेक अनलिमिटेड नंबर नोटेबल मिराकल्स बहुत बड़ बड़ धरनर लोकंर साक्षात सहर ग्राम चारिड़े मीटिंग सब पब्लिक मीटिंग इत्यादि सब तो प्रभुंर धन्यवाद हो तेणु आगे भावे अत्यधिक देवा लिखा बाइबल सब वाक्य सत्य एपर जदि कहबी अनेक 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 कथा कहबार अछि किंतु बेसम कहबी ना कौन वाक्य बाइबल देखिली जे सब जाक सत होची किछि मिछ नै आम्बे सदा प्रभु तुम आरोग्यकारी यात्रा पुस्तक 15 पर्व 26 पद केबे केतेक विश्वास माने आदौ औषध खान्ते नाही केवल प्रार्थना विश्वास रे भल होते सेटा मु मध्ये ग्रहण कली सेटा आत्मिक लोक माने जो मानकर स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन बहुत ऊपरे भल भाव ईश्वर वाक्य शिखत आल्फा बड़ी शिक्षा जा बोली जीसु कहले सेतर मोडा शिखिली कटक रे आसी से मकरवाल चर्च रे पहुंचला पर चर्च गॉर्डन क्राइस्ट मकरवाल रे सेतर प्रेमलता पास्टर जयवारी अन्य विधिव समाप्त औषध खाउ ना तांको केही तुच्छ करि पारिबेनी समाने मध्य बहुत उच्च शिक्षित लोक माने विशिष्ट लोक माने जेबर की सिस्टर प्रेमलता बेरा से रिटायर्ड डेप्यूटी डीपी थे तांको गणी शांति तबरा से प्रिंसिपल रे भुवनेश्वर रे आउ कटक रे आउ से वुमेन्स कॉलेज गुडा समान सो प्रिंसिपल थे पास्टर जयवारी से बाइबल तांकर डॉक्टर डिग्री थिला सेक्रेटरी थिले सुभांकर घोष से तांकर स्त्री से माने कॉलेज रे रेवेन्सा रे मध्य आउ से माने सब लेक्चरर्स रीडर्स से माने सब थिले स्टेट बैंक मैनेजर्स माने सेठी आसुथिले कटक ओडिशा हाई कोर्ट रो लॉयर्स माने आउ से वकील माने से चर्च सब आसुथांती जने आउ जने जज विचारपति जने थिले से हाई कोर्ट कटक रे तांको घर सुताहाट रे मानव पात्र कोई से माने सब सेठिकार लोक माने एपरि आउ जने विशिष्ट लोक भुवनेश्वर आसथांती आउ गिजा अटेंड करिया पई से हेले इनर पात्र जे की थिले सेतोळे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एडीएम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कौन से एमदी भाबरे से एडीएम से थिले से भी आस्ते असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तेणु ए विशिष्ट लोक माने सब था किए कहिबो ए माने बोका मूर्ख कौन के कहिदेले मानि जाइछंती कहिकी सेदी भाई मु कहूची ए सब भितर मु थिली सिखिली परे मु सेई जगह रे निजे पास्टर हे गेली प्रभुंकर इच्छा अनुसार ते प्रभुंकर धन्यवाद हो तेणु से जो मु ताकू ग्रहण कली मु भी औषध खाइबी नै एबे 8 मास हेलानी अगस्त 16 रु जो भयंकर असुस्थ रे मृत्यु शरीर के मु गली इना मेडिसिन रे मु अछि डॉक्टर पाको जाई नि किबा से मो पाको आसा मो परिवार रे मध्य पिला माने छोट थिले हमें आउ से विश्वास से चालू औषध स्ट्रिक्टली समान को दिया बेले बाइबल मोर गोटे कथा कहिबार बाइबल ईश्वरंकर वाक्य एडा सत आकाश पृथ्वी लोप हो आउ छडा वाक्य लोप हो नै घंटा घंटा कहि कि चालीबी मो निज अनुभूति बाइबल को कहानी करी कहला मते पसंद लागे नै एमते लेखाला लाजर को जीसु उठेले तो लेखाई सब समस्त जानि छथि एडा कहले कि आश्चर्य होइयो जे हम जीवन रे अनुभूति अछि आश्चर्य होबा को बाध्य होबे लोक मानिबा को बाध्य होबे मु सब प्रमाण करिछि अनेक 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 कथा जहाँ सुनिले जो माने सुनि नाहंती आचंबित हेबे आपण माने आउ सेई प्रकार अनुभूति गुडा प्रभु दैछन्ते कार्य सब करिछन्ती तेणु शेष एति कथा मोर कहबा रो आ कोइ कहबो चाहछि ए वाक्य को ए बाइबल को निजर कन्यंतु बाइबल को दिन राति पढ़िबा पई कहै करंतु ताकू मानंतु जहां लिखा अछि कड़ा कड़ी भाबरे मानंतु तेनि कि प्रभु तांकर कार्य करिवे कि नाही कि आपण देखिबे आकाश पृथ्वी लोक मोर वाक्य सम लोक हबनि को लिखा अछि ए वाक्य को निजे ग्रहण कला परे ताकू कुहंतो अन्य मान को निकट रे एही अंत तो गोटे लोक यदि ग्रहण करि विश्वास करिवो से परित्राण पाइबो अनंत जीवन पाइबो जगत रे मध्य तार मंगल उपकार आशीर्वाद हबो आउ किंतु यदि कहिबे जे काहे के सो मध्य बाइबल पढुछु मध्य क्रिश्चियन मध्य सो प्रचार करू तेबे काहे कि प्रमाण करि पाबो बाकी कहीं प्रमाण करि पाना केतबे करि पारिबे शेष कथा कहि कि मु शेष करूची सेडा मिखा पुस्तक लिखाई 2 पर्व रे आउ तार 7 पद लिखाउ कि जो तार शेष
अंशरे जो जन सरल आचरण करे आंबर वाक्य सकल तार मंगल न करे सरल भाव आचरण करंतु हित बस लिखा होची सरल लोकंकर प्रार्थना तांकर तुष्टि कर सरल लोकंक पे अंधकार दीप्ति उदित हो मते प्रथम जी कहले आउ जे एमती जने लोक होचे हिंदू लोक मरि जाउतला जीसु दर्शन ले बंदी अरे को हिंदू लोक कोठिका सतना मिछना गप जे कहउछथि मु जटिल होइतले सेति करता मु से लोक उठिके देखे ताकू पचारि अनेक वर्ष पर मोर परिवर्तन पर कटक आउटस्टोर पार्टनर थिबा समय ताकू रविवार गिरजा करिया पई आ से कटक रे थिले अछंती मध्य ताकू रिक्वेस्ट करी कानीबी आसिले से जानि पारो राती ताकू सरप्राइज लागिथियो आ गिरजा चलीची मु ताकू टिके घर पछ पाखो को नेली चेयर बसिया पई कहली सॉक्स पे खोली देली आ ताकर गोड़ दुटा मु दुटी से कहते भाई भाई आश्चर्य होता तापरे गिरजा ता कहिया पई कहली मु कहली दया करी आपनकर टिके साक्ष्य कहली केमती बदल से सब विषय कहली आश्चर्यजनक भाव सरप्राइज ताकू देली आपनको आश्चर्य लागतो मु डाकिली एमती आपन सते व्यवहार करछु आपनकर साक्ष्य सुनी जने मते कहले 1981 मसिया बरापुर से भंजवेर पढुଥିଲି मु बदली जाइछि आपनकर साक्ष्य मते बदली जाइछि बहुत खुशी देखुत नले मु केते केते वर्ष पर देखली आरंभ रे केस लोक मु देखे ताको सुने न जाय केते जण मते प्रभु कहिबे निश्चय सेति निज प्रस्तुत करते से धार्मिकता में क्षुधा तुषा आसु आपन भीतर आपरे प्रभु कहिबे ना तुमको कहले मते कहतु सेति कोन हुए सर्वांत मन खोजिकी आउ ताको पाइबा को पड़ियो आउ सेपरि भाव रे तेणु केते विषय जतल पुनि मते जण कले आ पुनर्जन्म न पाइले स्वर्ग जाई पारिबो बोले एटा तो अलग टेकोडा बुझी मंडली नियम दे सरल भाव से जहा कहले मोर कोन भाई एटा कविता नहीं कविता कथा तो मंडली सब लिखा है हमर ए सिस्टम नहीं बाइबल सरल भाव रे ग्रहण कर बाइबल पढ़ सरल भाव रे पढ़ अरे गोटे मंडली रो नियम को नीति नियम को जन लोक काटुची कोन सहज रे ग्रहण करनो नहीं केते भी साबित चिंता होची आर्गुमेंट होची कोन होची आलोचना होची केते कोन विषय भाबी और चिंता होची पहिला मात्र के मोर एक दुटा परिवार से लुदिया रुद प्रभु कहला ग्रहण कर बाइबल पढ़ पवित्र आत्मा दरकार भाई केते भाई मते चेष्टा करी देही पारने सपन दर्शन रे जीवन की सेठी की आउदी की जन बातिस मंडल रे जने डिक मन रसिक ताकर एडी प्रार्थना जी पवित्र हां बातिस मंडल मोर ओमान काते मो कोन दरकार जीवी से के लोक एते पाठ मोर सरीची बापा मां मते प्रेशर दोछन जा तू चाकरी खाती वर्तमान करियो ना तू खोजी वर्तमान आ तो बाइबल पढ़े सो माटी तुम बोले हां करिबे सब टिके मते समय दियो तापर प्रभु काम रे सब करियो सरल मन रे से की हम जीवी एकात्र जाय पहुंचली से लोक मान को कहा को मु जानि नै तेणु सरल लोकंग पाई आउ आंभर वाक्य सफल की मंगल न करिवो सरल भाव रे आचरण वाक्य सब सफल एडा ईश्वरंकर वाक्य आकाश पृथ्वी लोप हो वाक्य देवे लोप जेते पारिबे बाइबल पढ़ंतु बाइबल सुनंतु विश्वास करंतु ग्रहण करंतु मानंतु आपण बहुल भाव में उपकृत हेबे ए जगत रे और अनंत जीवन पाइबे एवं ताको अन्यमान को निकट रे मध्य कहंतु मु ताको मोर पेशा कर देली मोर चाकरी व्यवसाय पर कर देली बाइबल कहिबा प्रभुकर कार्य अद्वितीय विषय नहीं तेणु प्रभुकर धन्यवाद हो द्वारा अनेक अनेक अंगर मध्य आ उपकार हेची परिवर्तन हेचंदी जोन 15 पर्व रे प्रभु यीशु कहले मो सहित लागि रहले प्रचुर फल फड़ियो एटा मध्य प्रभु सफल कले मु लागि रहली प्रभु को सहित सब विषय पछरे पके बहु स्थान मान को प्रभु मते नेले चारियाडे द्वारे गली से बैप्टिस्ट मंडल म पई द्वार खोली देले दिन दिन रही प्रभु कर कार्य करी पवित्र आत्मा कार्य करी आश्चर्य कर्म करी से लोक मान को प्रभु को निकटवर्ती करी आत्मा लाभ निज मंडली गुडे मध्य गोडे गोडे आश्चर्य कर्म द्वारा लोक माने बदली गले गां गां बदली गला मंडली गुडा स्थापन होई रही से कार्य करी चली छे ए पर्यंत मध्य वाक्य केबे अन्यथा हो नाही माथ्यू 24:35 रे मार्क 13:31 रे आ लूक 21:33 रे ए तीनटा जागा रे एक गोटी कथा प्रभु यीशु कहछथि आकाश पृथ्वी लोप हो आ से वाक्य समाप्त करा दियो मो परि करंतु आपन जीवन रे मध्य प्रभु ता सफल करियो आपन द्वारा करिवे प्रभुकर गौरव महिमा हो आ आपन अनेकंकर
ପରିତ୍ରାଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ। ଆମର ଜୀବନ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଇପାରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉରାବା ଶଖାଲା ରାବାନି ଆତାରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲା ରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗ ଯୁଗ ହଉ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ରାବାନି ଖାରାବତ୍ର ମାନ କରବା ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଅନୁଭୂତି ମାତ୍ର କହିଛି, ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଯେ ସତ, ଆଉ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ସେହିପରି ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। ମାନେ ଖାରବତ୍ର ମାନ କରବା। ହାଲେଲୁୟା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବ। ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେପରି କଲେ ଆମେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହବ। ତୁମେ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଭରସା କରିବୁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାର ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। କେବଳ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ, ସରଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଓ ସେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ଯାହା ବିଷୟ ତୁମେ କହିଲ ତାହାପରେ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଆଉ କୁକ୍ରିୟକାରୀ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ମାନେ ଖାରବର୍ଷା ଖାଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼େ। ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧିତ ହବ। ଇରାବତ୍ରମାନି କାରବର୍ଷବାର ଖାଲାରବାନିଆ କାରବତ୍ରମାନ କାରବନ୍ଦଲ ରବା। ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଲ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ, ସେ ସବୁର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଶ୍ରେୟ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ମୁଁ ତ ନିମିଷ ମାତ୍ର କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପାପ କ୍ଷମା କର, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦିଅ, ପ୍ରয়োଜনীয় ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କର। ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ। ଇଦାରବାନି ଖାରବତ୍ରମାନ କାରବର୍ଷବାରି କୁରବତ୍ରମାନ କାରବନ୍ଦାନ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মাଙ୍କର সহায়তা, প্রভু যীশুଙ୍କର গৌরবময় পুনরাগমন পর্যন্ত ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ